30,000. Sige po, process na po natin. Yung offer niya sir, 30,000. So, click. Ito po yung inyong monthly sir. 3,397. Ayan, check niyo po. Yun, pasok na sir. Okay sir, pasave na lang po itong picture niya sir, tapos pasend na lang po sa akin. Ayan sir pumasok na po sir. Thank you very much sir, God bless po. Eto naman tayo mangga sa ating panibagong trading series. So ngayong araw nga pala meron tayong imimit na 30k G-Gibbs. So paano ba yung mga gar, samahan nyo naman kami sa ating panibagong trading series. Okay? Hi sir, nice to meet you sir. Sige po. Tignan natin yung offer ni sir. Yung offer ni sir, 30,000. Sige po, process na po natin. Yan yung offer ni sir, 30,000. So click lang natin yan. Tapos next. So ito po yung inyong monthly sir. 3,397. Ayan, check nyo po. Ayan, sir. Proceed ko na po sir ha. Okay po. Ayan. Click lang natin tong agree. Ay, ayan. Pay with G-Gibbs. Yun na. Pero meron ganyan. Kasi kung hindi, Apo. hindi ko papakin. Ayaw kasi magano eh. Okay sir. Ayun na, tagal. Wala lang eh. Ayun na. Ayun na. Ayun, pasok na sir. Okay sir, pasave na lang po itong picture niya sir, tapos pasend na lang po sa akin. Tapos bayaran ko na po. Ayan. Ayun na. So ayan sir pumasok na po sir. Thank you very much sir. God bless po. Ingat po. Ay mga God, another successful transaction na naman tayo, 30,000 G-Gibbs. Sa mga interesado dyan, wag na po kayong mag-comment. Diretso na po kayo sa may link ko, sa may TikTok. Mag-PM na po kayo sa my personal FB page ko po. Tapos, doon po kayo mag-transact lang sa may blue check. Please, marami na po na scam. So paano ba yung mga God? Salamat sa panonood.